Assalamu alaikum watukufu fortese usiku wa leo yenu harma barnamaji yahatu ya urenga za hadhari Mwenyezi Mungu atupukane nuwali wa coronavirus yani COVID-19 arilahiki mazababi wapu harma mji wa Samakuni ililijir hadisi ulawana zila hadhari kwa leo yenu wazirenge hautsaha wanamja urambaka mji kamil rangu wanaduhazi wa swili ze daraja zonte sawana dam kono wesho harma mji wa Samakuni waelewe ya ukaya uwadeunu haina mrunge na fuvu ya warenga hadhari rahane mwananya Shamsuddin Madali lo bazimane banu nane mwananyasi Alwi Said Muhammad ikamngolma wala mazababi kausomaka mashababi wa urenga zila hadhari za humji dora walahi kusiku walewe no Shamsuddin Alwi assalamu alaikum. Alaikum salam. Na ulubu mkwebeze ngami wazima ni mwana ma Kasim Umur dolar mwe emadisian qabliya Kasim do tsodesa namna kauze dakika za msozinu hawa ya wade uliu harma ulemengu wade ngonuno wenjeziha uliho jana kana milioni 2 za wanadamu na zihu imajana shenda lewenu saikasi ngio milioni ndaru za wanadamu do zingwaro no wade harmansi jana na mngoshenda na ndaru mngon mwao de nsiya Komor uliho banzambao harmeshe swashamaore kiasi ya wanadamu majana manane do zingwaro no wade unu wane bahi do fariki na dunia na wenje alhamdulillah do wabonao harmaze milioni ndaru zinu shabu bomgwebenzi kabuzila jitihadi zifanyo harmazi sanatsa za ulimwengu hautsaha ili dalauli parhanihe ya mga jamba kaya ngabo wanadamu wengi alhamdulillah wabonao na hunu wanadamu ziwi mengo mine na zinane na mungu na majana sheda na mungu mfuka na ndaru ndo farkian na dunia Mwenyezi Mungu jua rahimu ya walezi wajema wa ima zujuhama zihadhari na zinangwa haku harma ulimwengu balu harma ensiyatu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Aswala la mwando tukwanzani juwe hazindini kam zandisa rangu wade unu ujulo harme dunia kamili. Marhaba menji handani do tsobo shela marhaba lida ho kamila ortese wa kubalwar la hikyo da nunu leo chira hadisi nanyi zamalizin hezanongo bakaundo zijirio haruma ya dunia minhum densi hatu hamade namna bakauzonesi walu hashizunga onesokaya hena mru yefundi wambandongo tsokawo yonzi ndongo bokawo za huanda da monti pia ketwa kamdo mzima mhono mzima kona shinda ure mekoti Samakuni hamade mijimindo waji kwa shuli hani hawo no wade wa corona bokawo raha kauti Komori jumanero officiel embango bokawo shinda fanyishiha ngamjokaya ngamjo iseye kanga bandu abira samba wangalia kabati mraya mndu ajobira yangalie henda dahoni gudo parisa ngabo butei wakaungiwa na ojavel angiwa na sabuni hanso hena mrunjiyo rekangu biro hosoni rekangu biro hodingoni ngabo majia bokawa wandu husawe mihono izo zifanisha namna hendeni ngabo mashababi bokawa mji rijimobilize haunjia humala hondi daho hadaho riwaeleze okaya banunga bo wade embanungo ntiti bokaundo rijoshida refine nayo tintiti ndo tsosana hena mbahana namrunjiyo dahoni no roho ya kingu hoswe mihono kartujua hakomea mbando ukaja komea embanungo ya bili bokawondo yafanyishiha katoka Samakuni wamji wakaungwa Komor ngabonga rtonyo ze amdu wakaunga silawanao ne daula ya Komor minmu harumada hizo wanduka tswali juma wanduka tufanya ze jamaa wanungwa sanao bishko haushashi wandu warengezi la mezuri za he ya 1 metre wakaenda mdu ashinde yakaye bokao ndo mbapa hanu ya tujoshida shumpiza ya mananya au ya tujoshida ya sanye mananya wandu watunja haruma harara kuna ndongozi njibo kawo ngazifanisha wanu tushina washirizane shambe senga mtwezi yao mana mashamu aninganyi na mahadisa ukanga joka ilopitali mkuu yehansi wa mwa de unu ngajambo kaya reanimation baada ya lopitala Moroni shanga bo inu lopitali ya Sambankuni ngani na mahadisi nyina anize komiso hawe daula ukanga joka ya umji wa Sambankuni sareleze wandu heli wafanyoze hazi shanga mahadisa ya husu nyinyi majweni nana daula. Marhaba menji mwana Kasim ala muhimu haku wakati zinongo zino za ndisohamba ni daula Komor hao maranya wa Komor ususande daula baada zi kazi roha ngamzeshela ondo waka polomiki nji baka ndongozi nji jumli sawa mazababi rwa baba rwa zaze pia harmamuna nwaka muhimu rona hadisi baada raisi daula ada Isa Azar Usman bwana heri yafanya visit officiel harmola pitale samba mahadisi menji yambwa yabo hazamba waye ngayamaze banding zo hono zenengozela hojiri e komisio ya hansiwa
Vaturi Jones Kakairi rifanya commission ya mji ikikaribu ne commission ya hizi habari zinu ili juweza nango helize ndao hanzima rifanya ye commission hiyo rifanya mahadisi renderona na ne president he commission bwana Ahmed Msedie mal asaf wizara ya hunono kadoshida na nao na siri taharuna na nao marazinji ribe rendezvous ili juwe parce que bano hadisi ndio muhimu ya ushindari ke karibu nao au kawa nzila pitadi ngizo haruma miji la pitadi maarufu yengi moroni wa wazingiza wanjishanga ndio sensibilisation ifanyishihe hamandi hele daula wafanya sensibilisation manotable haruma miji ya kilozi ngiabo mana rakutsa hondo wao haruma ala hoyo ili lishinde sensibilisation tsene ifanyishihe haruma miji zingiza la pitadi kabla shina rona nao commission sharona na badarona na president wa hayo commission hayo kabla shina rona nao he scientifique na wao shakadazia rijari hansi commission mandizo mwana malu ya bayabo umnejana ukao fanya hazina Croix Rouge afanya hazina nduenji ngujuo ngari fanyao sensibilisation hiyo hata commission de shina rona nao sharifanya commission mwana makasi na Shamsuddin munasauka fanya commission janza njuwe hazi mshinzi ya he commission yinu harmo mji wajausena harma ile pita wala ndani rele wakaesha tsonga wakaunjia hawanjio ngo zingine information kaziru hao mala za tsula muzirohe apoka kabati commission rashinda rajojuliza za ndongo rajuliza wa razonesa officiel bokonja balbal au bajunja balbal abo rifanya commission rifanya fialikizinji rehantuka aluwi ngo charge harma commission ya sensibilisation ya humjini o ekaija hamandi hiliza hamba izana za haja zijezisedie zija abongabo commission ya logistique wa jorenga zenongo hizo wazitoa mahala zenyumba zilo karibu ne la pitad mananga walo karibu ngabalo hule zakatsofu mjini bai wandazi bandani ra sujini ra samba opia ngo ma concernant kangara joao helo wade unushupia donc rehanti zenongo hizo abo ngabo za henzia otso kenzia uyo kenjema wandu abire batike msajaja mananga bo aximbili commission twalia ronesoka ngabo hola sujini ujola pital ngujoka haraka ane kaudubi za zani de ila hokasi singo juu mkomori kaisha mbila nsetso kama bala latino ngomndelea donc ingeri kari tsaha tena ya commission ka kanga zijao o mnyezi mwajelo wade otije ketso kanga zijao shana no kena accent zima ya ubira shawatsu wabira hula wa hafilisho wandu bango jonda Shasha Msudini sensibilisation ka ndio mwifanyao ani mbaki shaini oke sensibilisation hanyu halmai l'hôpital wiyo moneso wa sambankuni ukaya baninu ti l'hôpital ya sambankuni shenu l'hôpital ya eta au ka hono komor kama laada haina mahala kwenda wafanyiwa idara ya wa komori pia shandu jirenda wa jihansu kele ya hao na mshido mwe sensibilisation wa komori kangwa jihunda wa hamo mji wa sambankuni wale ukaya l'hôpital inu ya heta komorien inu ya ho komoron pia amfikiri sensibilisation hiyo ke jambo akabata kana hari sha rangu hale mji wa samba watu wazemali zao wasaidie daula akawa katisharja wajaka utsahaye ardhi wa hela pitadi wamba nganzwe daula komori watu ardhi zabakishawe daula wafanya sharja wafanya bahira ngwa itoa ila pitali ya jawa waziri fahami wakati yalo waziri wa he habari za hema za bonze wakati ya sambili wakati ya maana ile kola di mkengi wala pitali ya heshis wa shangazija shao kaijeke laftari referensi ila ijar mwezi ya sambi do aja wakautia donc rangubala umji wa samba wilo kainu la pitali ya daula kuna paro isha kaundi iho wafanya ndongo kangwa nzao watsorenga directeur ngabo wizara ngabo idara zilo mijini ka ozular mazensi ya tukao kakwatsina ze directeur au kakwatsina ze hazi kama baya no aminu komje samba kwa duparo fanya ndonga manda hizo acti ya jioskuila ila kabatsi wandu watsujir heze nongo ediza kaza tilo kampani harme komori kamili akabanga rashele au vaju banu ngabandu wakanza wajeyi huambala hula huone balbala yanje sheda communication biya ya enea ngamfikiri kara ngobala abasa yinu jana za ambulance za kobe hawandu ambao ngaona no ma inexperience dengue kuna huna biokanga bo mndu watsendara ngwende ya tsotsunjia ya unebala develop vantage komori kabatsi kuna msamba ra moto ra mndu hazi
atangavo namna kawa juno wabalia wandu ngwa kompareni kwa tsunda kuna hunda ndo ambiba la parce que wale wakainu l'hôpital ya daula sensibilisation yefanyisha nondo baba hatu ifanya ngarwaste hiyo ngarukubalia juhudi wafanya emba biyo amuniko aminifu kaiti na balbala tena ingila l'hôpital ya daula sawaneze idara za daula zilio zistahilwa wa harmonisi alwi afrika ya gabos ala lo muhimu nonde sola hima ranya wao kawano haina nsoholi tu hana kunzi wangazi ndo zamba ngara aminukaya umji wunjini hao waelewa zihadhari zinu shanga bakole wenu yumkinishiha ka waelewa shamesemwa nzoni semna ujiro saula ya kukaka sukubali ngarfanyao ngajoranga mfano unuze jamaa zizilwa za jamaa zizilwa eze juma zizilwa shanga mwangu kala wenu yo wandu sama swala ko hususan harmu mazumtu ku Ramadan yala marengo ya shabab kayo kaya ze karata ze domino ze jao izonga mshindo mzisunjia kairi kweli titi rananda bozinji sama kuni kwa made miji komori namna bokodo wandu waelewa wandu kwa tuyelewa sawa waelewa nsini mwa yabo ukweli il y a toujours l'exception à la règle kwa parsando bokau kawamila kwa bokau kawati problem karitu fanya hena mnani yono komo ngana mabesa mankuni wa miongoni mwimiji bokau watoa mapesa ya hau wa eseye uhena mraya wa hulali bido wa hulaza udjaveli zifanywa bana yono komo wananyasi bokau muna jezahir wa diaspora wa lance cagnotte ya usaidia wandolo sambankuni sabari hinjini waile wokaya nusom sidwando bokau ngari le plus exposé par rapport à Hondwaji. Kadadu mkinishie karu mamiji lo shirina ay misihiri shirina mfan tukangiwa sababu kikabatsi wandu bokau mnungu fando vantari nda solo msirini ngari zambao wa ima huka tsofanyishia sha ima na tsofanyishia ndi hankile hatu zibokau recharge ni sensibilisation vanu ekaya lewo wala wa mndolo hospitali ya Sambankuni uti na sura ya kisambankuni au uti na sura ya kibavu adia Sambankuni haba banunga bo wadi bokawo sinyale wa harume dunia ngarengoze hadari ngujeshiliwa haku paraporo ekaya luwi haushamsudini haumwana mamrwaji hendede uzambo no tokuyede mana bokawo si serikali tsaha ya daula ibizara namna bokawo shamsudini hazionesa waje wa forme wa historique wandu watanu hawandu wararu warengere wa forme miji ya dunka yabo ilo bavuni ho emiramindwaji wamauze effort bokawo ngizo personnel ha misomo bokawo ripari sambali na baliho dia tsongeza bobo ribonao kaya banu zindungo za tusonse pia ngarizifanyao yabo kweli ngabo na negligence babi ohusu ya la marengwe no ngabo pande wokaya mama hangu katisawa na mndu bokawo nge instruire mama hangu katielewa ekestujire jira chakangabo wadi aluhi haparo harengwati zingaro tsendo l'hôpital mamangu tukofanya ngutukanza rusani shamba hindu ngondo aone mwanae wala mndu ajibahe ngutu kama ngondo ajima mangu mba habari c'est parce que et population ya Sambankuni araha karija pasta zila sensibilisation ya towaye psychosilo wanadamu hitswani kaunwade bokomdo zingaro ngubono unwade bokaunga mtutu wa usihamoroni katsirengeze precaution araha kazitsi alwinga nkarinu hapo ni hospitali ya bosola mandi lomru ngujole waje eka hata hava sayinu mjasamba haina ranya katswile ononono akati pia bomgobenze henana lazima jisensibilize na nyinga nkaribu hapo ni laptali badumoroni ndo mjwaenzi wala lobala wala ngondola limijini sha samba yundi hobiho bengo ngyo na wana quelques metres mabene ni laptali on sina habanga bo negligence antama bese ho wakati na namna bokonde dawle liyo ijumkishaka ngabo dossier bokawungizo haju par rapport aux informations no bon pour être honnête ngabo ngobokawo ekamondo nzamu mrekwadzitso harumwe mabavuni harumwe image wafanyisha sensibilisation wafanyisha don est-ce que Sambankuni zengozo zifanyisha kabaja fanyisha hata sensibilisation ya eta kabaja fanyisha hata sensibilisation ya société civile kabaja fanyisha hata sensibilisation ashaongwa jwa mwaze plateau elezwa komori ngabze dekre zahera iswahi daula ani banuzenu domjiwo ni mwanadamu wae hamakuya bo Shamsudini besibalo zeleza mbabi yani sida siabide communication ya hatu ikenjema honda ile zinza zina mbaba shaban kwatsu njomi jini besela de meji ambanisha ya yambwa diyo manotable wa henda ze komisio zinu besengwa fanza hazawa madeli wa hamba shaka batitsaila ukayangwa njao mijini we shene mwanzo ya rongozo wako mora mandapo wa jabanu ngwa rongozo mwe plateau hena mwanadamu harengemba bikao diyo no masulaha valaika ya mashilo tizibirli mbabi suone sokaya singarinjao mirani wa malahoni wazazi
shabada ngwaona ukawendo la mwana hao wendo la mwana msho sifikira kazi tunjia hamanu wakati wakawa joka wa utajia association benna mbali zende harmo mji kan wajo respecte wakura hana marhaba menji Shamsudini sikwanza njoo parce que anjo bakishamwe communication kanjo komro communication Shamsudini ngabo balbala zinji hususan haina wakati sambankuni ngautsingwa vumbulwa na banwesh komore ke l'hôpital ngevumbulwa abo mji wotso vumbulwa ye zo kweli harmondu kao jana wako vehwa neza ambulance ngabo kaundwa mjani huseka ukaho mjini hauzi shaho mjini wala madoktori ne mefirmie wakola wamwe l'hôpital we ani wakoroha ulirantswa wadejao zonongo hizo mwana makasimu ngasarma plato njazishuhudia wala karjesha mro mjini ya zonesa akanizoriza mbao ranzwa kati rais daula ja visiter l'hôpital yamba ya sarengwa ngende l'hôpital joko ureseve kaitso kabadi nongo manda hizo awikanga bo mru ndo iho hatundunungo ili arengera sema au chef de village hodwa mana na bonge harma sheka ushahatu donc wana madramani ritimize swala nondo harma za berza jana baada baruha za ambulance zikobe ho wandu wa kanae problem respiration kabajaka problem kadesha problema doktori kadesha atawozo zibira harmo mjini basina asina accent raro ngabwe pare national ngabwe kombe shatilone diaspora ishora taraka zitsamilo no zambila singa zibira kabajanja harara zinga zibira o iho armaishe kombe isho kabajanja harara so ambio ka hata kabajenda mndu parce que imbabi alhamdulillah wasawelewa kwati hamade handani zatukana madhamana zatukana wandu shaza kaujenda sharangwa basa kabajanja balbala kadesha doktori amba hatawa kadesha doktori amba ndini yo rakaraishia no yo requisition au l'hôpital maarufu wakati dépenser watae secours chez on goza l'hôpital zotinongo za huso omji hata baramenji watukufu fortese ngaradulani mahdisiat na singa John Jarma ile bakala mwiso Shamsudin Alawi ngajoka samba kuni womji kawle wenu uzingiziwa ni mijijirani ya bubo mngwa benzi ngamrambula nao mngolmeze hadhar kanga sufanyia au harmayensi nzwani mwalinga zija duwa kumor kawle wenu ngwavujao wajunda harma esheswa mawari wanzua tawe yuho mawari wajehunu ebala na kasama kuni ngamshinda mrambulana nyi wandu wasamba mliyo babo nana wandu wasamba kadwa tsiyo wala wahemiji bavuni ya mzingizani ikawa babo na wala wasiyo mbabi alhamdulillah yanunga shinonga rambwa mana malu tasi mana mitida lo hangu kamjo katsulo la hansam ya jobo tasi ha huwa jobo l'hôpital ngabo mnanyumba ramuhabu kishababi wa ureseve wa jeni ikawaja watso tabiha onde banu akenso renge taxi yo iwaha harme portail honjo l'hôpital chaque conditions zilo harme l'hôpital el maarufu tsidezilo harme l'hôpital samba parce que l'hôpital el maarufu wanunga njiao homoni wanunga njiao hata mafukoni l'hôpital samba tsinde helio ekemwadi hasanjia hata wokutsubula onde wamona abo mjeni ungu kobo pare juu amjoka wala labala mi jana sibala mzima botasi o masihu sikausia na kamisa nsujina ambe mwananya ngola pitali abotsikana nesoka emwade emriabali emwade asahabe ho hula shemronge upare juu abudeja sangu jula ne zone la pitali dio rahaka batsinyi bazinji zojoka shinezi berge wandu wao na yende ya peli ranzori fanye bana basa profite balo harmandongo za matangazo ukabanu daula warenge charge ya ho wade ngamjua ukaya ikamra satula harmandongo za reanimation abwe daula ondo waliba deja mapesa au hali kaje ko liba shaba daula ndo waliba abu bada ngwaliba kwa tsina benzo ukauwe heitanda uwe dara au uwe shahula ondo ari msharje ingeri jotsa wananyasi wa kompanyo wandu wao wa bakiho mijini hao walinde ke daula haweka ila pitali wa wapara kemadi wanyu habono kabasa katsina problem wajiwa mdenge wao ndo atoe communication mananga bo wajao majana bakafijo jinjisha da abo porta yabo na wotsi wandu womjini karajambo wadengu osheketso kayende bnyezi mungu panisha rutije rijwanze mbabi yo isaidishe mbabi ibunguze mbabi
ike mwade ahenda au kaonga jumruhusu kezo mbongizo za ujiproteger e daula wazitoa kemdunge mzima mambo kaya wandu wao ili wa proteger mji wa Sambakuni donc abo mwana Abdurrahman suala hoyo wandungu apelea profiter sena no sokaya ngasina mzee watu député mzamani Abdul Wahabi ka Faransa haja bahira ngu ya haja zengo zinzajiri shaha para lebavu iliba kikao sha tsukasha samba shashikisha lebavu kamili parce que zengo pia ngazi concernant wandu donc abemba biyo baada lebavu liparo abamje kondu wabangu abirleo mijia hao eunjio ne uroho namno kao sensibilisation alhamdulillah miji ka hona nzanga dia basa ndio nurahafu haku akaweli oka inonde dalao lijo shida shamu mahuta jumshinji ikawo umji wa Samba ulinyine mlolela pitali majo hutaji ya usolmwa dawla hili balo usolmwa Komoro wale mwana malu hakatendea zibirli ambavi mahuta jenga wa menji au handani sindelo ma concerne haku abo baada ngasema concerne e protection ya lazima protegewa ndio muhimu haku ngiabo rikautsaha amani zura hamba izonongo kao jokanje mengeba ndikaro ne commission ndondo rinja majadiliano sina wa asaf kadonana shanda nda ndo so protegewa o protegewa hindi banongo jumkini shiaru le javeli rule hizo shake tutoshiza ikabaja ezana zaladi muzi zitiro même singa ambao ka zinikiwa walo hakushangara ambao ka walo hakunda si parce que ngasima concernant haku ya ushindari nikwezo ndo hizo rizi protéger midi hususan ngabo nyumba za nyumeni zilio parce que ila pitala basa o bavoni ngabo nyumba za nyumeni ziwa hao abongo do akae mramhu ngabo basa walo yabo walala walo karibu na pitali wandu wao raha kwa tsinezana za ushida wa kenizo eketso kwa damanda uno na iladimu kemala ya hao kengizo zinongozo dozo tajarme daula rijo hutajia irkai zor karamba wakatemu daula haja kufanya visiti rizamba za henzia kabanenzia nyingi yombi nzebe lombi mwe daula hazamba mal asafu ewa ngabandu kwambe se kwatsu kubali ukeke mwe daula rongo bala harongo kwatsu binge suivi shanga mtika shahidi wakatemu daula hazamba zanongo hizo ambeza shekombe shaulabo lo porta usi hayo kama dojo balo sabalaka enziangi yombi onsugo dia atwalihe kazi jafanyishiha donc izono gozi njimana Abdurrahman mahutaji yo nongo muhimu shinga mahutaji dharura ndio hutaji amandi zora hamba do so di protéger ezana za haja ekangazi tolwao hauka manabo uvehanso kabese ka wade uja wajonikiwa de ma doctori no charge amba batu wala sanga sima doctori abola dimba turinikiwazo nikiwando ala dimwa birle wa ke protéger mananga bantu za semoro nafanye ribakisha dakandaru aumbili Shamsuddin tsikwanzani jua ukaya jana waka député ka de vice président wa he assemblée akabanu honesukaya emiji watsingu hamba ukaya rijo hanza ye commission loni au le chama mwale hanzi ususonda mwade unu gamfikirio namna ukaya ngasi wandu majana maili sondu lo sambankuni yabo eshahula shabidi rishitsahe na mtabanda nyirangu rishitsahe ibidi maguni kadha emafura ani parce que kartujua umjua mandojo tendo uzilondo atsidise abasamankuni hau moroni parce que do uloze l'hôpital nanamde engamo sofikirongo jizo zotwali ya enamne kuwa de huja shondwe bakshoma la honi hao wake watikena tradu do ndo kena mduge nembendo hayo kula na mduge nemba maji hae ambesadu ngunde shinda dimba swala hiyo maana haka hanswa charge zanongo hizo shamtu joverli ambavi imana rakarambe daula kama dhamana hila pitali kazi ngoziso kajiri wakina accent zima yovira ngabwenzia enda zahani do ya samoroni iyo namna usailisho wandu wajua do siho lapita wasemoroni wafangize bazari zao waji shahar manu hamada hizo ngabo mapesa ya mji msinga sina chantier huu shaheo msira juma rifanyao shakija tsongeza ke karja twala zinongo hizo zitwaliwa zipangiwa zihantswa na commission eketso kanu hamada hizo ngarujo hulendini ngabo makomersa walo hiyo wahu wafangoze hazizo donc zenongozo zitwaliliwa fikiri provision yo kaya rahansi na utwa serikali amfikiri ngabo notable zo hazamba arma wakati mahadisi hao na madhamano wao hazamba shaizongo joka
nkomorie hona haku kwa jamba jasamba nkuni ama de maana Shamsuddin yaonesa ngami sur le terrain haku par rapport sabakuni wafanisha provision ya shahula shihantsomba banu au cas où parce que riele wakaya ndi haliyo en wakati joka ngome ton quarantaine total moi confinement total ya busilo mwando 12 l'artiroi wafanisha provision njamba kaya sabakuni yoti mtimtitu wakaya mna provision que je ibalie un mois 2 mois 3 mois mais au moins et je Stéphane Chia yo non comme général hadisi ne diaspora en furka d'ici demain na do par ça fond pour we collecte haruma e kanyo to we lancer bokange do permettre tsana ndo ngali est-ce que ngar confectionner on gasna projet car confectionner des masques on doit faire ça ya bokando nzana ngale ces précautions za husu tout ce qui est nourriture et précautions za masques et gants ngal ese orifanya mais bakisha karna ushinda like hama mhono mzima kangore mole koti ngoto fanya chao shakona ushinda uremele koti like ku ngamino watsena tutsani shirize pa normal tusikie sans boka utkati duaza boka vouloir organiser rifanya des maquettes ya formation bokonga dispenser ko hato skwale masi hunga bajuka ya mengaro kano une nombre kongyo limité ile ndo sewa ndo respecter cheke serikali wakati unu watsohamba ukaya haina mji hususan ndi hosamba nkuni na waveze haraka warere enamna ya bidirwa sedi ngamwandi soji prepare haura harungu jisu kamjandi soji prepare oui zani so prepare wa skeriele wakara andi so prepare ochetimoni sanu kar prepare tout ce qui est provision nourriture andi so prepare confectionner des masques des gants en attendant kada par samsada cha mo singa dushi da rien chi ne serait que une semaine Barabenji watukufu ortese mwadunga imadisa usiku wala wenu rika wazima ni mazababi wa homji wa Sambakuni mjika wala wenu ngiona elapitali ya Komoro aura bekele lapitali ya vile ya Komoro ikao ihansi wakamu ngorma wanrojuzi ngarono wad eka wendo huja ngojobe harma elapitali uliho zile mahuta juu ya huwa wadi wanu ngazipatani hao harma elapitali lazima mji bomgwa benze warengeze hadhari za haina mwana mbabo ilia ile ukaya ekabondo tujiri nongo tosilizo sa ngebidu wa ile ukaya wanu sawaringeze hadhari zao yabo zoro amini zoro mba mnyezi mko benze ngara menuka samba waele wa ukaya ila pitali wo ndo gojezi ya node magardiye sha ila pitali yahe wa Komoro once pia haina mwade ulumwade ujobe wa samba wonge hama nguhao yabo kapasu ziru toka yonsi zojo rudi ruombe usolmo jala wala kamwa benze mwanama Kasim dabala babo wananyasi wa heli shirika la mwenje na wafanye zorfanya au haukasisi haina siku ngarishinao rishangiria risaidia harumia sensibilisation shange bidwa Komoro wao waishie waone na wizo kangwa shiao kangwa onao lazima umwenje ukai. Yabo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.